Hello, my name is Franz Renaldo. Your class D10, NIM 19 100 61719. Number 1. Describe your two friends about their appearance and the character. 1. I have a friend in my class named Dedi Afriadi. I always call him Pak Long. Dedi has a small family, but he did not live with his family because he had to study abroad. He has a young brother. Dedi has a hobby playing futsal. Dedi and always share story about what happened. He has patient, friendly, keen and helpful. He also likes to eat shoal, catfish, tempoyak. He has my best friend. 2. In Philip, I always play with him. He has my friend Gilbert. Named the call is Gibbet. He has a short body, curly hair and fat body, with difference 40 kg and height 1045. He has the jet shield of their siblings. He likes to eat fried rice and tea. Number 2. Read this story below. After that, translate into Indonesia and read it again using your translation. Rapunzel. There were once a woman and a woman who had long invited wished for a child. At length, the woman happened that God was about to grant her desire. These people had a light window at the back of their house from which a split garden could be seen, which was full of the most beautiful flowers and herbs. It was, however, surrounded by a high wall, and no one dared to go through by the wall. One day, the woman was standing by this window and looking down into the garden when she saw a bed which was planted with the most beautiful rampion, and it looked so fresh and grand that she longed for it and had the great desire to eat some dessert inside. Away and look at flat and miserable. Then her husband was Ahmed and the rampion. This chef let is cause the what it will in the twilight of the evening. Claude set a handful of rampion and took it to his wife. She at once made
much, so very much, that the next day she longed for it that time as much into the garden. In the gloom of evening, therefore, he let himself down again, but when he had clambered down the well, he was terribly afraid, for he saw the enchantress standing before him. How canst thou dare, said she with shall softer for thee. Ah, answered he, let mercy to the place of justice. I only made up my mind to do it out of necessity. My wish saw your rampion from the god some to aid. Then the enchantress lowered her anger to be softened, and say to Max, if the case be as thou sayest, I will allow thee to take away with the utmost rampion as thou wilt, only I make one condition. Thou must give me the child which the whip will bring into the world. It shall be shall well tread, and I will care for it like a mother. The man is his terror concert too. Everything, and when the woman was brought to bed, the enchantress Hepart at once gave the child her name of Rapunzel, and took it away with her. Rapunzel grew into the most beautiful child beneath the sun when she was 12 years old. The most beautiful child beneath the sun. When she was 12 years old, the enchantress shot her into a tower which lay in the forest, and had neither stairs nor door, but gate at the top was a light. Rapunzel had magnificent long hair, fine as spun gold, and when she heard the voice of the enchantress, she advanced her bright tresses, wound them round one of the hooks of the window above, and then the hair fell 20 ells down, and the enchantress slipped up by it. After a year or two, it came to pass that the king sorrowed through the forest and went by the tower. Then he heard a song which was so charming that he stood still and listened. This was Rapunzel who in the sunset passed her time in the letting her sweet voice resound. The king son went to climb up to her and looked for the door of the tower, but
not was to be found. He wrote home, but the singing had so deeply touched his heart that every day he went out into the forest and listened to it. One when he was there standing behind a there he saw then an actress came that and they had how she cried. Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Then Rapunzel let down the braid of hair and the actress slipped up to her. If that is that ladder by which onwards I will for once 3 miles for said he, and the next day when it began to grow dark, he went to the tower and cried, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Instead, the hair fell down and the king's son clapped out. At first, Rapunzel was trembling frightened when a man such as her ears had never yet beheld come to her, but the king's son began to take to her quite like a friend and told her that his had been so struck that it had let him have not rest, and he had been fresh to see her. The Rapunzel lost her fair, and when he has had if she would take him for her husband, and she so said he was young and handsome. She thought he will love me more than all them. God tell thus, and she said yes, and let her hand in his. She said, I will willing go away with the but I do not know how to get down. Bring with the a scan of seal every time that tow comes and that with to make my the horse. All one woman come by day. Then Estendas read nothing of this until once. Rapunzel said to her, tell me them get how it happens that you are so much heavier for me to draw up than the young king's son. He she with me in a man I talk with cheer. Ship the action what do I heard the sight a talk I had sped the from at the word and your throw has described me and her hanger. She clothes Rapunzel beautiful dress, whispered them dear on her left head. She said a fall of scissors with the right and snip snap the were cut off and the lovely bridle lie on the ground, and she was so pleased that she took part Rapunzel into a desert where
she had to live in great grief and measure. On the same day, however, that she cast of Rapunzel the exile in the evening fancied the back of her which she had cut off the took off the window, and when the king's son came in the cart, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. She let her the king's son said, but they did not did his. Door said Rapunzel above, but the enchantress was gazed at him with wished, and Venemus looked. Ah, she cried, Muslim toward fetch they there is but the beautiful bird sits no long singing in the nest the cat is God. It and will said what ought the is he will Rapunzel lots to the so it never. She had more the king's son was beside him with plan and in his despair. He leapt down from the tower. He has hit his left, but the thumbs into which he fell, whereat his ears. Then the wander quit blind about the forest. Ate nothing but rocks and beers, and did nothing but lament and wept over. And at long come the desert where Rapunzel with the winds to which she had give birth a boy, and girl lived when said he had a voice, and it seemed so familiar to him that he went toward it, and when happened Rapunzel, killed him and fell on his knees, wept to of her dress with his head to his kingdom where he has joyful driven and the left for a long time every have and. Pernah ada seorang pria dan wanita yang telah lama berharap untuk memiliki anak. Akhirnya wanita itu berharap bahwa Tuhan akan mengabulkan keinginannya. Orang-orang ini memiliki jendela kecil di bagian belakang rumah mereka, dari mana sebuah taman yang indah dapat dilihat, yang penuh dengan bunga dan tumbuhan yang paling indah. Namun dikelilingi oleh tembok tinggi dan tidak ada yang berani masuk ke dalamnya, karena itu milik seorang eksentris yang memiliki kekuatan besar dan ditakuti oleh seluruh dunia. Suatu tempat tidur yang ditanami dengan Rapunzel yang paling indah, dan itu nampak begitu segar dan hijau sehingga dia merindukannya.
dan memiliki yang terbesar keinginannya untuk memakan. Keinginan ini meningkat setiap hari, dan ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkannya, dia merasa agak pucat dan tampak pucat dan sengsara. Kemudian suaminya terkejut dan bertanya, "Apa yang engkau lakukan, istri tercinta?" Jawabannya, "Jika aku tidak bisa mendapatkan beberapa rampion yang ada di taman di belakang rumah kita untuk dimakan, aku akan mati." Pria itu mencintainya, berpikir lebih cepat daripada membiarkan istrimu mati. Bawakan dia sedikit demi sedikit di dirimu sendiri. Biarlah harganya apapun yang kamu mau. Dia sengaja hari dia memanjat dinding ke taman sang eksentris. Buru-buru mencengkram segam penuh rampai dan membawanya ke istrinya. Dia segera membuat salad untuk dirinya sendiri dan memakannya dengan sangat senang. Dia bagaimanapun sangat menyukainya sangat banyak, sehingga hari berikutnya dia merindukan 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Jika dia harus beristirahat, suaminya harus sekali lagi turun ke taman. Oleh karena itu, di malam yang suram, dia mengecewakan dirinya lagi. Ketika dia memanjat tembok, dia sangat takut karena dia melihat eksentris berdiri di depannya. "Bagaimana kamu berani?" katanya dengan ekspresi marah, "untuk turun ke kebun saya dan mencuri rampion saya seperti pencuri. Engkau harus menderita karena..." Jawabannya, "Biarkan belas kasihan menggantikan keadilan. Saya hanya memutuskan untuk melakukannya karena kebutuhan. Istri saya melihat rampion Anda dari jendela dan merasa sangat merindukan bahwa ia akan mati jika ia tidak punya beberapa untuk dimakan." Kemudian eksentris membiarkan amarahnya melunak dan berkata kepadanya, "Jika kasusnya seperti yang Anda katakan, saya akan mengizinkan Anda untuk mengambilnya dengan Anda sebanyak rampion yang Anda layani. Hanya saya membuat satu syarat. Anda harus memberi syarat-syarat untuk anak yang akan dibawa istrimu ke dunia. Itu akan dirawat dengan baik, dan saya akan merawatnya seperti seorang ibu." Pria yang ketakutan itu menyetujui segalanya, dan ketika wanita itu dibawa ke tempat tidur, sang eksentris segera muncul memberi anak itu namanya Rapunzel dan membawanya pergi bersamanya. Rapunzel tumbuh menjadi anak yang paling cantik di bawah matahari. Ketika dia berusia 12 tahun, eksentris menutupinya menjadi sebuah menara yang terletak di hutan dan tidak memiliki tangga ataupun pintu. Tetapi di bagian atas ada jendela kecil. Ketika eksentris ingin masuk, dia menempatkan dirinya di bawahnya dan menangis. Rapunzel, serahkan rambutmu padaku." Rapunzel memiliki rambut panjang yang indah, halus seperti emas yang dipintal, dan ketika dia mendengar suara eksentris, dia membuka ikatan rambutnya yang dikepang melilitnya di salah satu kait jendela di atas. Kemudian rambutnya jatuh 20 helai ke bawah dan eksentris manjat olehnya. Setelah 1 atau 2 tahun, terjadilah bahwa putra raja berkuda melalui hutan dan melewati menara. Kemudian dia mendengar lagu yang sangat mempesona hingga dia berdiri diam dan mendengarnya. Ini adalah Rapunzel yang dalam kesunyian melewatkan waktu dengan membiarkan suaranya yang manis beragam. Putra raja itu memanjat ke arahnya dan mencari pintu menara, tetapi tidak ada yang ditemukan.
dia pulang, tetapi nyanyian itu begitu menyentuh hati sehingga setiap hari dia pergi ke hutan dan mendengarkannya. Suatu ketika dia berdiri di belakang sebuah pohon, dia melihat seorang eksentris datang ke sana dan dia mendengarkan bagaimana dia menangis. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Kemudian Rapunzel menurunkan kepang rambutnya dan sang eksentris memanjat ke arahnya. Jika itu adalah tanggal tempat seorang main, aku akan mencoba peruntunganku. Untuk sekali-sekali, katanya. Dan hari berikutnya ketika mulai menjadi gelap, dia pergi ke menara dan menangis. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Segera rambutnya rontok dan putra raja naik. Pada awalnya Rapunzel sangat ketakutan ketika seorang pria seperti matanya belum pernah melihatnya datang kepadanya. Tetapi putra raja mulai berbicara kepadanya seperti seorang teman dan mengatakan kepadanya bahwa hatinya telah sangat terguncang sehingga dia tidak dapat beristirahat. Dan dia dipaksa untuk melihatnya. Kemudian Rapunzel kehilangan rasa takut dan ketika dia bertanya apakah dia mau mengambilnya untuk suaminya, dan dia melihat bahwa dia masih muda dan tampan, dia berpikir dia masih mencintaiku lebih daripada Domel Gothel yang dulu, dan dia berkata ya dan melekatkan tangannya di tangan. Dia berkata, aku rela pergi bersamamu, tetapi aku tidak tahu bagaimana harus turun. Bawakan segulung sutra kepadamu setiap kali engkau datang dan aku akan menenun tangga dengannya. Dan ketika itu sudah siap, aku akan turun dan engkau akan membawaku naik kudamu. Mereka sepakat datang pada siang hari. Sang eksentris tidak berkomentar mengenai hal ini. Sampai suatu ketika Rapunzel berkata kepadanya, katakan padaku Domel Gothel, bagaimana hal itu terjadi sehingga kamu jauh lebih berat bagiku untuk menggambar daripada putra raja. Muda dia bersama denganku. Sebentar lagi, engkau anak yang jahat, seru sang eksentris, apa yang ku dengar darimu? Saya berpikir saya telah memisahkan Anda dari Rapunzel yang indah. Membungkusnya 2 kali, tangan kirinya mengambil gunting dengan tangan kanan dan memotong, membentak terputus, dan kepang-kepang indah itu tergeletak di tanah. Dan dia begitu kejam sehingga dia membawa Rapunzel yang malang ke padang pasir, di mana dia harus hidup dan dalam kesedihan dan penderitaan yang luar biasa. Namun pada hari yang sama ia mengusir Rapunzel sang eksentris di malam hari, mengencangkan kepang rambut yang telah ia potong ke kayu jendela. Dan ketika putra raja datang dan menangis, Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Dia membiarkan rambutnya jatuh. Putra raja naik, tetapi dia tidak menemukan Rapunzel tersayang di atas. Tetapi sang eksentris yang menatapnya dengan tatapan jahat dan terbias. Dia menangis mengejek, engkau akan menjemputmu yang tersayang. Tetapi berhubung yang indah itu tidak lagi berbunyi di dalam sarang, kucing sudah mendapatkannya. Dia akan menggaruk mata Anda juga. Rapunzel hilang bagiku, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Putra raja berada di samping dirinya sendiri dengan rasa sakit, dan dalam keputusasaannya dia melompat turun dari menara. Dia melarikan diri dengan hidupnya, tetapi duri di mana dia jatuh menusuk matanya. Kemudian dia berkeliaran sangat buta. Tentang hutan, dia tidak makan apa-apa selain akar dan beri, dan tidak melakukan apa-apa selain meratap dan menangis karena kehilangan istri tercintanya. Karena itu dia berkeliaran dalam kesengsaraan selama beberapa tahun, dan akhirnya tiba di padang pasir tempat Rapunzel dengan anak kembar yang
yang melahirkannya. Seorang anak laki-laki dan perempuan hidup dalam kesengsaraan. Dia mendengarkan suara dan sepertinya begitu akrab baginya, sehingga dia pergi ke sana. Dan ketika dia mendekat, Rapunzel mengenalinya dan jatuh di lehernya dan menangis. 2 hari matanya membasahi matanya, dan mata itu menjadi jernih lagi, dan ia bisa melihat dengan mereka seperti sebelumnya. Dia membawakan kerajaan dia di mana dia diterima dengan penuh sukacita, dan mereka hidup lama setelah itu bahagia dan puas. Sekian cerita dongeng dari saya. Terima kasih.